Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama lebay pengatakan bujur kita men Allah Subhanahu wa taala bersuari selasa enda anggoka kita pertemukan naka bes acara ta enda bes kajian Islam enda si pembahasanna sejarah bergeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi kape salawat salam si pesahkaman Nabi Muhammad sallam man krina keluargana man krina sahabatna ras ICP jelma si riman man Nabi Muhammad sallam si ikutina si teladanina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesaka pagi akhir zaman. Man kam krina si ngidah acara tenda kaum muslimin dan muslimat beswari ainda pembahasan ta aikap mauqif Quraisy min ad-da'wah ba'da al-jahri biha. Ugange sikap Quraisy ainda sangana engkau cidahkan Rasulullah SAW ainda dakwah lana ia sembunyi-sembunyinya lanika cidah kenang wa dakwah enda dingo idah ken dakwah sinin ya jenda ugange pertentangan kalak Quraisy kufar Quraisy enda kalak kafir Quraisy enda man nabita Muhammad SAW bagi kape mendakwah beskajian enda beswari enda jena kari si analisis sia dua inti si kuaka perlu si setah krina si perlu kita dung kajian enda kari lid bes kesimpulan bantah misalnya bagian ugama kana kajian tenda lid kajian ibu barkan kala la senang te kala me bagai padahal masalah adi sesat la sesat bagi me lid bukti ilmiah bes al-Quran na bagai la buka kita individu si menentukan sa endaka sesat adalah sesat bagi lang galoh ola bes pusuh tenda ugang ke makana kajian kelakenda lala ibu barkan kala me bagai maka kari sinin analisis uga sikap kala Quraisy ena men Rasulullah sangana engkau icidah kena bidakwah ena encepa duakan sinin ka uga ngi majilaina Abu Talib bapa tengah bagai bapa Rasulullah sallallahu sembuyak ya senina bapa naras Abu Talib sinin kari jenda uga makana Abu Talib ngena petena ngan Muhammad SAW Nabi ta mati kang ia bes kekafiran enda mati kang ia bes kemusyrikan enda labo peluk na Islam enda ai kak si pertanyakan langa di Abu Lahab ni ngan bapa nakang lain nande res Abdullah Abu Talib ai jelaskin ia mati bes kekafiran membagai ai men anak na Muhammad SAW pe labo tena ngena tapi Abu Talib ni ngena keltena dengan Muhammad SAW tapi gua makana mati ia bes kekafiran enda dengan kang jenda kari si analisis krina bes kajian tenda simulai kajian tenda menkam krina pemirsa Rosat TV si idah dua cara tenda kanat Quraisyun tadhunnu anna da'wata Muhammadin SAW kasairi da'wati allati zaharat fi Makkah. Anggapan kala Quraisy eda krina bes kala kafir Quraisy bes Makkah anggapna dakwah henda bagi sering harus dakwah si engkau pernah lead bes kota Makkah. Sumalam talbas anin tahad wa khabat. Artinya nina bagainda labo karin dekah bes pusuh kelakaiana krina bes harapan kelakaiana bes pak tasidahna labo karin dekah ngedakwah Muhammad nai bes pusuhna. Sebab lead bu tifalid bes kelakah melalangi piga-piga dakwah masuk ke kota Makkah enda tapi labo gedang umurna ia. Bagian si belaskan Zaid bin Amr bin Nufay bagi KP Umayyah bin Abi Salt bagi KP Qais bin Sa'idah anda gelar tokoh-tokoh Quraisy silit pandangan-pandangan na anggapna anda keri dakwah Muhammad SAW labon dekah umurna labon dekah ia sebab lid wakta falid ia
dakwah piga-piga ngere ajaran-ajaran dakwah baik kota Mekah umur lah dekah. Jadi ku dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam EP bagi kang yang anggapna. Walakin lamma jahara Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu bida'watihi wa qama sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsu 'an syirki wa ahlihi wa yubayyinu haqa'iq al-asnam wa annaha la tatajawazu an takuna hijaratan la tamliku li nafsihi naf'an wala darran fatlan an tanfa'a aw tudiru ghairaha. Anca bagaimana analisis harapan ya bagai idah bagaimana labon dekah ke dakwah kai si babakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagai bes anggapan deba-deba tokoh kafir Quraisy ai. Tapi ya sangan anggo cidahkan Rasulullah enda dakwah. Go idahkan ya jai. Lane boya sembunyi-sembunyi ya, la boya cemuni-cemuni ya, rahasia-rahasia lah go idahkan min iya dakwah enda. Mulai Nabi Muhammad sallallahu lid pandangan na bes kesirikan enda. Bagi KPI sesi pelaku kesirikan ni ya. Kalau musyrik lah sikatakan Enca jelaskan Nabi SAW gua akan situhuna patung-patung si sembah kalak Quraisy aina. Jelaskan nah je patung ela boleh manfaat dalam keadaan si kaya memberikan pertolongan, memberikan manfaat, jelma meteram si jelma meteram ya kalak Quraisy sembah na patung. Jarah ni Nabi Muhammad SAW enda lah boleh manfaat na la men patung na la men kaina. Enda batu saja la lit manfaat na. لما وقف صلى الله عليه وسلم هذا الموقف هذا الموقف أدركت قريش أن هذه الدعوة ليست كسابقتها من تلك الدعوات التي يتحدث أصحابها عن الأديان. Makanya sangana mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni najenda go idah kena dakwah jelas kena gua kin patung si sembah kala Arab kala kafir Quraisy orang-orang bis jelma krina bis kota Makkah makanya lit pandangan baru ya robah kalak Quraisy enda pandangan nasim baru enda lain ka penenda bespusuhna adi si piga-piga dakwah si masuk kota Makkah enda landekah go benai tapi enda lain mulai ia iserangna ai titik-titik si penting kelbes keyakinan kalak Quraisy enda batu si sembah kena ena la boleh manfaat na la manfatung na laman kena mulai si ungkit-ungkit Rasulullah jelaskan Rasulullah kerana kai titik kesalahan si majin bes keyakinan bangsa Arab khusus Nabi kalak Quraisy mebagai makana wa inna ma da'watun ba'da tadkhulu kull manzil wa yasri atharaha kama yasri al-ma' fi aghsani syajar. Makana idah na bagaina dakwah Nabi enda mulai ia masuk ke rumah-rumah. Masuk ke rumah-rumah bagai simpu rumahnya masuk Islam. Babana kalah keyakinan yang men keluarga na bagai dakwah ina. Maka bana permisalan pengaruh na bagi pengaruh lau ia ngalir bes batang-batang kayu dia batang kayu adi ngalir kencang lawai me ikuti na jalur labo netes pe adi melalalo na netes lang ikuti na ka jalur batang kayu akhirnya gua nggo bencah adi lawah ning go kena batang kayu krina kari bencah jadi sebab redalan nga lawai bes batang kayu maka krina kari bencah bagaikan bagian dakwah Muhammad SAW lid sada anggota keluarga yang masuk Islam ia ikuti nari iman ni Nabi Muhammad SAW babana keyakinan ke rumahna idawahina ke anggota keluarga na bagaimana permisalan na bagi batang kayu nga kena udan enda lain ka panena taina laka serius dakwah si idah kalak Quraisy si kafir masuk saya ya si layar iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain kak dakwah anak kenda siakap mereka labun dekah umurna labu masalah dekah kape masuk ke rumah-rumah piga-piga je kalak Quraisy enca bes rumah enda dakwahi anggota keluarga singgo kalak Islam ia muslim ia dakwahi na kadai-kadai na tah keluarga na bagailah anggota keluarga na go idah na bagaina qamat Quraisy li'annaha adrakat ma'na al-uluhiyyah allati yad'u ilaiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai tedis kalak Quraisy anda mulai ia bangkit ibarat mulai ia ban najisiti perlawanan mulai ia komentarina mulai enggo siap siaga ya kerina engkai jadi dikatakan namun kita kerina pemirsa Rosat TV
Endam pentingna si petah kai arti la ilaha illallah. Sebab kalau Quraisy enda teh na kai makna uluhiyah, tauhid. Ai baikkan ibadah man Allah Subhanahu wa taala. Diri doa kita langsung doa kita man Allah Subhanahu wa taala. Mindokin kita mindo langsung man Allah Subhanahu wa taala. Adi kalau Quraisy lang ku patung na ya. Labo ibad keyakinan patung ai si ciptakan ia, patung ai si ciptakan jagat raya dah, si berikan ia rezeki kepaten geluh bagi lang lap teh nang ai dah patung sarana labo ia si cipta, labo ia si berikan rezeki ai man kami ni nak kalau Quraisy lang ai Allah ni nang tapi keyakinan patung enda sarana gelah dehur kami men Allah engkai patung enda ibarat ia kalak-kalak si dehur wali soleh bagailah ikatakan ni ya banna patungna alang adi kuburan bagai adi patungah medan si baba ke rumah ibaratna kalak si soleh bagailah adi bagi kita bes negara tenda wali bagailah apa wali ni bes masa memang dan si kari wali labo kari ia kalak si masjid lang semajid lekang dai baya misalna marenda jelma enda lid sada ia dahinna adirih kalak jamaah si tawab taina ku Kaabah ai bekena pepanna bagai siap kena pepanna mate ia ban kalak patungna menghormati bagi kita jena gia milik patung-patung negara pahlawan ni bagailah si gelah hormati gelah ingat di sana ni namanya bagai ai majilai kap ibaratna niat bagai menjilai ngai. Tapi pada konsep Islam ia disibankakin perantara kita men Allah bagaimana ayo nak tak ya kusirikan sebab di Islam anda di mindo petetal mindo langsung men Allah Subhanahu wa taala labo dan ciban perantara kita ras Allah Subhanahu wa taala ibaratna bagai kapanena berarti Allah butuh men makhlukna gelah terpenuhi kerana kai harapan si keinginan jelma enda alam memang bagai keyakinan Quraisy enda si perangi si ingkari Nabi Muhammad SAW adinin si gundari zaman gundari persis kali si dah bagai jerma kukuburan bagailah ibaratna adi kalak Quraisy Nabi ya mepan na patungna sebab patung ini medan si baba ke rumah loka kuburan na bagi angkat baba ke rumah lang engkai makan alik keyakinan si bagenda sebab bes deba pusuh jelma enda ia katakan ia kotor ia dosa adir dosa kencang ia ai mindo pia man Allah Subhanahu wa taala dan si kaladat nina tapi adi melalui perantara si dehriars Allah wali dan si keridat nina bagai kalau Quraisy kafir dengan si alar iman man Nabi Muhammad SAW bagai kang anggapanna makana sering lit serina kai keyakinan sedekah bes zaman Quraisy bes kita bes negeri tenda bes umumna kal bes piga-piga ngan negeri-negeri Islam enda silit dengan keyakinan sebagainya si ainam si bantah si berantas dakwah tauhid ai katakan dakwah sunnah enda jadi bagi kalak kuburan kan si katakan di sesungguhnya anda si bas kuburan anda akan menciptakan ke nasi berikan ke elabo ai si ciptakan kami Allah ngenda mewali anda rias Allah jadi iya ruh kami kubur nai pia pindo kami siti manbana kang wali pesah du siti kai surah-surah kami gelah sampati Allah kami bagailah kira-kira ia ai mai ibaratna Allah engkau turun hargana kat dikatakan maha suci Allah ya di siban sifat-sifat sebagainya manbana tabaraka taala ladan simun bagai siban man kita kerina kam singi dah acara dan pemirsa Rosat TV kam singi dah acara ten aina masalah kebahagiaan ta pagi bes akhirat ngai di li jai kesalahan ta gua sikap ta akidah ta tauhid ta man Allah Subhanahu wa taala seringnya bagi kaisiban kalak Quraisy bes jabal jelma bes awam bagailah jelma si awam ya bes lislatah najar Islamai bes negeri tai da umum na bagai bes dunia Islam kan secara yakni umum bagi kita ni secara khusus salat negeri tai dan sidah tiap hari seria
Tapi bedana. Adi kalak Quraisy jana ikatakan nak Quraisy itu na kai arti la ilaha illallah makana sangana idakwahi Rasulullah la ilaha illallah nina Rasulullah dakwah kelakainya konsekuensina kari tadingkan kerina patung-patung adi mindo PT dah mindo langsung Allah. Nah kalau Arab bahasa Arab yang nama bahasa Arab bagai labu na saja bahasa Arab artina kandunganna konsekuensina kait makna la ilaha illallah na krina artina nina adinggo kami belaskan kami kari la ilaha illallah Muhammad berarti tadingkan kami kak patung kami berarti lah kak danji kami ya motong kai PT kami besi motong jelan ni danci menbana bikin kami menbana man Allah kok subhanahu wa ta'ala bagai si pahami Quraisy kafir Quraisy bagaikan makna la ilaha illallah makana kala Quraisy jaindam ala senna engkai makana ia kerina si kafir dengar awal-awal maksudnya la yang git ucapkan la ilaha illallah belaskan la ilaha illallah yang git sebab tu nakai konsekuensina ibadah langsung mindaman Allah Subhanahu wa taala. Beda man kita, adik kita sidah kita bermasyarakat tiap hari nanti karir syahadat adi salat ia bagai bersolat demi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bersolat kita bertahiyah. Bagai tapi ia kang si salat ia kang katakan la ilaha illallah ia kang buat kesirikan ia kang kai kerina lik kang jiwari majila lik kang wari silam majin bagi melalat lik kang keyakinan adi zodiak ku kari sade zodiak tah kenang kan zodiak ina Pisces Sagittarius Capricorn kai kerina bagai adi ina jodohna sade ina adi wari sade ina ia lahir bagi kari pegeluhna bagi kerina kai kaitan na kerina ia belas kenakan la ilaha illallah si menentukan bahagialah bahagia jelma Allah. Si menentukan ina majila la majila Allah loka kita akan menentukan kita adalah setah kapai kecuali ada inggo jadi ada inggo kejadian bagi sti bagi ndak kapan ma ada langas ta ada langas kejadian melas ta makana lianna hadrakan ma'na al-uluhiyyah allati yad'u ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kanat awwal khutwatin salakat hayal tahaddus ila ammihi Abi Talib. Jadi baginda ada salah sada cara siban jelma silaya senang mendakwah. Dakwah si katakan dakwah sunnah, dakwah akidah. Siajari jelma gelatuh nakidah, siajari jelma dia ibadah. Ya ibadah man Allah. Memajila, pastilah dakwah Nabi. Tapi lin kari kalak terganggu kerinai. Lastah gua makanya terganggu. Adituh najar Islam lah boleh terganggu. Maka nelit debat jelma enda ya dibagi akulah ibarat nar dakwah ku berastagiah labo keadaan si bubarkan bagi ngerana kalau adik kita kalau korene teh na gua ia majile dengan ngerana ibaratna kadai-kadai ku dengar kap semaraga dengar kap aku loka kita ngurusi ya buat gaji buat gajian na berastagiah me bagai lang pernah kudat ngisi kajian pi aku ku berastagiah pindah-pindah nge tempat tapi lang ulit dengan kelakai ngurusuhi lang ngurusuhui kayak gini bubar kena kajian tak elah boleh secara langsung. Tapi cara nenda mirip bagi bansi cara kalak Quraisy enda labo langsung rusuhi na Muhammad SAW lang. Terganggu kalak Quraisy labo masalah na dakwah Rasulullah enda ganggu ekonomi Quraisy. Terganggu ya sebab go ikatakan Rasulullah ena patung kene sada lor manfaat kene man bana lang man kena. Adi ribadah kin ribadah man Allah Subhanahu wa taala. Arti la ilaha illallah ailah kak terima kalak Quraisy enda kaiban na langkah si pertama ia gelah ngadi dakwah Muhammad. Bagi kape si zaman gundari sidah kai langkah masyarakat silaya senang mendakwah tauhid kaiban na langkah si pertama. Lid kesamaanna sikap kalak Quraisy kafir Quraisy merenda resdai ba jelma-jelma ia ngaku ia kalak Islam tapi la butuh na dengar kaikin Islam enda si baca fa kanat awal khutwati salakat haqiyat haddus ila ammi Abu Talib si pertama ia sing lindungi dakwah Abu Talib bapana hargai dengar Abu Talib hargai na dengar tokoh bagai ia. Jadi pertama selebai idat kadih lah berusuhina dakwah Muhammad makanya setengah peperangan terjadi ia sanganang go Abu Talib pagi ngomate. Hijrah Rasulullah lalit keamanan nari bes kota Mekah ngomate bapa anak hijrah ke Madinah maka lilit peperangan si pertama ya Badar Kubro. Mengko situ jeda
si pertama langkah si ban kalak kafir Quraisy na sila ya iman denga la tena belas kena la ilaha illallah sebab teh na artina pertama lebih jumpai na Abu Talib lobi barat na bagai ya i lobi na iya gua bagai anak anak maenda teh kokin katakan nak patung ta bagaina ngom tah ko enda merenda nari nenek moyang ta bapa ta krina bagaina keyakinan ta adat istiadat ta manggotah ko engkau sering res kami ini Abu Talib ni kasama te labo ia masuk Islam sering kita enak tolong siti kadikan anak moyang ta itah gua carana laglah ngadi olar da olah ka katakan na patung ta bagaina bapa kaina bagaina sesat bagaina kay krina bagalah sinan ia ku tahun may tahun banlah tahun 650 Masehi sada tahun sada Hijriah bagalah lama Hijriah baratna pendekatan saja ngen si tarik ku tahun 1444 adik kita 2022 adik pas zaman Rasul banajalah tahun 700 Masehi entah 650 Masehi bagaimana mereka iblaskan kalak kafir Quraisy isi silindungi dakwah mak bapa anak Abu Talib si tarik ku tahun 2022 bagaikan si idah krina jelma adilit kajian ta besada-sada masjid bagai sada si labo ngurusuhi karya tapi gua bana lobina nazir masjid ketua BKM bagai iya bagai anda kapan ketua BKM kajian kala kenda tah kenakin go katakan kita buat bid'ah katakan kita buat kesyirikan enca adat istiadat tapi komentarina ku akak pengadikaina siti iya pengadikaina nina milik lobi ke ketua BKM lobi labo adi ngurusi dan si kalayapang ngurusi dan si kalayapang tapi si pertama ya lobina ketua BKM adi jena si lobina Abu Talib selindungi dakwah ketua BKM dia adalah izinkan ketua BKM kita buat pengajian masjid namanya danci berarti ia pelindung seri aina lobi Abu Talib jena lobi ketua BKM Adi Gundari, adilah terlobi ketua BKM, pemilihan BKM berikutnya, hendak ganti kerina. Adi ko ganti BKM, pertama, misi pertama, pengajian ngadi. Bagai iya. Hendak Gundari cara, mengkuah payata ya. Kita si jelaskan Islam enda menjelma menterem. Labo kay kerina si kundul si begina enda, labo tena bagi, labo tena, kadi majin dakwah ena terima na ngadi pusuh na terima na bagai nda kapan dekat laku tu bagai nda kan bagai labo krina kari jamaah si ruh ku masjid la senang yang mendakwah dan jika ribuan pe si senang la di la senang lu ruh pe me bagai ibaratna tapi segelintir sada dua jelma bagai lobi na BKM pengadikain nasi kajian nena anda daramina kesalahan kala katakanna kita buat bid'ah katakanna kita buat kesirikan nina bagi agama ina jang nakapna Islam adalah bojang jang Allah. Ajaran Allah lah ajaran teloka kita menentukan bagaimana ajaran Islam ya. Bagaimana ajaran Islam ya. Laka hak tanah Nabi pelang. Nabi kita Muhammad SAW ngomate. Sallallahu alaihi wasallam. Adilah terlobi BKM enda. Ganti BKM bes pemilihan berikutnya. Bagaimana? Bagaikan Abu Talib enda ilobi iya. Meseri ma? Seri. Makanya melukah. Ia mengkuah naring hati si reban sebagian labu kita merawat itu lah mengkuah itu sebab i musuh ini dakwah kelai. Ini masalah sesat kula sesat Majelis Ulama Indonesia. Si resmi yang negara tenda bagi halang sitah Al-Quran bersunnah milik petunjuk pedoman hidup ta. Apa kaya si ajaran Islam ku Al-Quran dan sunnah hadis ibarat dan segala tahndukan sunnah dengan hadis bagilah hadis. Al-Quran dan hadis petunjuk tenda akidah tenda kai kerina amalan ta. Bagai ya kerina. Gelas itu ibaratnya bes kisah perjalanan pegeluh Nabi tenda bes gua sikap kalak Quraisy menbana merenda bagi mirip kelsidah gua sikap de bajal mainda mendakwah akidah mendakwah tauhid ibarat dakwah salaf yang bagi dakwah salaf. Salaf Nabi Muhammad sallam kerina ka sahabat-sahabatna. Seri lali perbedaannya. Lisa'ya liqafi an sabbi alihatin wa tadli abaihi. Ibn si katakan dai gelah ilobi Abu Talib gelah ngerana Abu Talib Nabi Muhammad sallam gelah pengadina Rasulullah sallam gelah olaka ikatakanna gua patung-patungah lalik manfaat nakai kerina bagai encaka ikatakanna ka bapa-bapa temereda go menyimpang sesat. Bagi kita le katakan tadi, "Wailah
Adi masalah sesat lah, sesat ni nami Al-Quran dan Sunnah. Dan jika ri bapa-bapa ta sedekah hepe bolong-bolong ta kira belu tuh najar Islam ai bagaidatna bagaimana. Labo ikaji lebih iya Islam kindai datang lang. Kita lah kali bagai dat idah wai. Anda dat wai bagi terima-terima saja ya. Islam anda ilmiah. Ilmiah ya. Lid bukti valid ya enam ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi sekotakan dai marena bagi ibaratna kita naik angkot ningku marena, naik angkot adi bingung-bingung dengan kita bagai wakin Ustaz Ahmad pinta bagai nina, Ustaz Sadenda bagai kanina, si bagenda bagi kanina. Apa yang ngasitu kelagenda kerina ini na? Adi bagi ni kulit ban rumusan naik angkot kita ke rumah ta. Di jana ibarat nanda di kusering kutakan bagi Unimed di sada 03 emang lewat guja di setah Unimed Universitas Negeri Medan nggih terus sada kutu di angkotnya sada 03 iya ai ku penjuru batu. Ku penjuru batu. Di rumah teman penjuru batu. Tapi pas penjuru batu ala kak sada 03 ngenca motor lit ya nomor jena lit nomor ena lit ya ku amplasa lit ya siwah 4 kayak bagai krina lah. Kerinang katakan angkot sewa guja kami naik pesah kami na naik kita sembarangan dan bagai kita kunimet lah dan jika tak guju sak tamangkan jalur na bagailah bagaimana kam jelma singrana bes Islam enda ajaran Islam enda ini kita penghuni surga ni enda Islam ni enda sunnah dia berkata enda bid'ah apa yang situ ngekelakai ini ningan bagai adi bagi kita awam dengan besajaran Islam na bagaikan pusingkin apa yang isi tu ngai kelaken dai endo bagian nina endo bagian nina siban konsep angkot dai bagi aku ning kunai ku unimet te ko di naik angkot kinteku kunon unimet ja endo pencur batu angkot ja si lewat bes unimet ku tarik ku pencur batu sada 03 datas aku naik aku datas ku ikuti narik unimet bagi kira-kira di bes agama tena gua si petakan dia bersada hijriyah. Bersada hijriyah baginda ke merenda agama bes zaman Nabi Muhammad SAW. Baginda ke merenda sahabat-sahabat nar dakwah. Si Islam si terapkan na. Enggak. Si tarik ku tahun 2022. Atau apa digunakan hijriyah sada 444. Si tarik. Jahlit baginda, jenda pi harus selit baginda. Jahlalit baginda, jenda pi harus lalit. Bagi ibarat nanda dikatakan, ikatakan Rasulullah, ratakan kaina kerina kuburan nina Rasulullah, rata kuburan. Tarik ku tahun 1440 Hijrah ada kuburan perata iya. Lo kadang bagi kita kuburan galang-galang gedang kudas. Mewahan ka kuburan ka rumahna. Ini jelasnya dakwah lo kita cari makan bersedakwah dah. Lo kira kita cari makan kita bersedakwah lah, jelas. Sasaran dakwah gerah krina jelma masuk Islam situhuna gelah gelah ibadahin Allah Subhanahu wa taala. Gelah sitah sasaran dakwah adi dakwah intina kitar dakwah enda gelah jelma enda uga marena Nabi Muhammad SAW uga marena sahabat-sahabat nar dakwah uga yang amalkan Islam dakwah. Lalu gelah jelma krina tawa kasih belaskan senang. Si masalah tawai pelawak Islam ni lah pelawak. Anar Rasulullah khutbah Jumat ni megara naring ayo naik. Iperingatkan na kita. Dari jelma gurina gua jelma menterem tawa. Engko kak lawak-lawak. Lah Islam ini lah lawak-lawak. Ini menenda mau terganggu ya. Makanya Allah katakan misalnya dakwah kena dakwah sesat. Engkai masyarakat lah senang mendakwah kena lah nan lebih kasih belaskan dakwah Rasulullah ya gen awal-awal marena iterima kala uena engkau kala si jujur lah pernah engkau rebual ni najal mama teram berskala Quraisy tapi ada mulai ungkit Nabi ta patung-patung kala Quraisy handai mangga mulai merawai ya bagai kakin kita perdakwah adi 11 kan kai kirina si bespusu jelma bagian dakin agama kita anda danci bagian belok danci kirina danci jang tak ke agama ya dibagi tapi dimulai katakan anda adatta bertentangan dengan ajaran Islam setadingkan ya terima jelma la terimana anda bagian tata cara solat ya terima jelma
Dan jika dia terima, dia balang. Bagi kita solat tarawih ke merena kasagundari ni adik bersekuta-kuta dengar gujen dah pilih dengang. Kailah kaitan dengan subhanal malikil ma'bud nakala. Engkau adik kala mereka sekatakan anda lalik tuntunan Islam ya ni. Terima kala lang. Adik mulai ungkit-ungkit masalah bid'ah, mulai ungkit-ungkit masalah akidah. Engkau mulai jelma yang dah labu senang yang membantah. Katakan nang begitu dalam salah kesalahan bagi ia. Jadi perjuangan dakwah anda bagi kita kerana bagi kami kerana singgih dah acara tena lalu bagi naik balikkan telapak tangan ini bagi telapak tangan mudah kami lang ai perjuangan kasa kata wari kasa mati kita. Dan jika ya mudah-mudahan ratoto kita men Allah Subhanahu wa taala ada hidayah kerana jelma bersebab dunia anda ya secara khusus dia keluarga ta akhirnya kadek-kadek ta dakwah anda ijaga Allah ngapa kasa lead dunia anda kasa jem dakwah ani ngukari kiamat godung janda ya jadi ngustah anda mulai kala Quraisy anda iganggu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab mulai ya ungkit-ungkit na kai patung kai si sembah kala Quraisy lang marina lang ingko nak si mjile ingko lah perang korbual na kala Quraisy alit jenda perkataan al-Imam Zuhri Ibn Ishaq anda ulama ahli sejarah ya Ibn Ishaq ya sinulis sejarah Nabi Muhammad SAW, pegeluh Nabi Muhammad SAW. Falamma bada Rasulullah SAW qaumahu bil Islam wa sada'a bihi kama amarahu Allah lam yab'ud minhu qaumuhu wa lam yaruddu alaih hatta dzakara alihatahum wa abaha. Jadi dia jenda ya ahli sejarah je. Berenina sangananggo icidah ke Rasulullah SAW ida dakwah ina menjelmana enca itagangina dakwah dakwah ina ka de menjelma meterem. Si mula-mula kali ia kalak Quraisy sila terima dakwah sila ngadenge terima dakwah pe Nabi sallam labu ia merawa labu dengar ia itanggapina serius bagaimana kira-kira tapi sangananggo mulai sebab ndai kita kena labu dekah dakwah nak endai labu dekah hakapna tapi mulai Rasulullah SAW mulai iungkit Rasulullah SAW masalah patung. Sesembahan mulai konsep, mulai inti keyakinan kalau kafir Quraisy silang masuk Islam. Mulai katakan niya anda patung sadena lalit manfaatna, laman kaina, laman patungna, ia pelutahna kay sikat belaskan kainen patung melagu kau pelutahna. Bagi ibaratna jelma ya kailah kita ngerana si pindah kamu wali ni tabagai kita jenda ia bersekurun na misrina ringai. Adi ngerana tita ngerana si pembegi dah je hadapan talang telepon ni tekna ai danci. Ena kala ngomate. Ndak ka yang ngerana. Emang kena aneh-aneh sidah keren enda kakin si penopang langit, enda kakin si penjaga pintu langit. Kata wari jelma penjaga pintu langit. Enda kin sebagian pokoknya cerita dongeng lah negeri tena bagi kisah-kisah ngau jadi na Islam enda ban. Cerita dongeng. Islam eda valid li jalur nai makana panduan Al-Quran hadis. Mulai Quraisy enda terganggu. Lang awal-awalnya labu korin dekah dakwah kana kene ni. Bagi saja belasna. Labu iterimana, labu terima tapi lah ya terganggu kal. Labu dekah ya ni. Tapi dia mulai ungkit jaidah kan enda sembahan kene ni bagian lalu terganggu ya dar tinggi mulai ya, dar tinggiin. Bagai ya. Qala al-Itaki wa kana dhalika sanah 4 tahun keempat Rasulullah diangkat jadi rasul. Labu hijrah 4 ni tahun keempat Rasulullah diangkat jadi rasul umur 44 tahun bagilah kira-kira. Falamma fa'ala dhalika 'azamuhu wa nakaruhu wa ajma'u khilafahu wa adawatahu illa man asama Allah taala minhum bil Islam. Sangana mulai Rasulullah dikatakan na bagaina sembahan kena masuk Islam lah kena la ilaha illallah nina Rasulullah patung kena na sitik pilalit manfaat naman kena lalit berikan kaipai mudarat lang mulailah serius kalak kafir Quraisy aina nanggapi dakwah mulai musuhi
Mulai tentang kecuali ya piga-piga jengus sehingga lindungi Allah kat si masuk Islam ya, tapi la cidah kena ke Islam ni. Wa hadiba ala Rasulullah sallam ammu Abu Talib famana'ahu wa qama dunahu wa mada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amrillah wa mudhiran li amrihi la yarudhu syai'un. Jadi adik sangat engkau kata ke Rasulullah aina dakwah ya, aina la ilaha illallah, patung kena bagaimana patung si sembah aina keyakinan adat istiadat takrinai ai bertentangan konsep ilahiyah. Si ibadah aina ai langsung ibrekan man Allah Subhanahu wa taala. Terganggu kalak Quraisy. Lang awal-awal apa terganggu ya. Ada mulai si masuki wilayah-wilayah sehingga inti kalbas keyakinan masyarakat terganggu masyarakat, kak ikatakan dakwahnya dakwah salafiyahnya dakwah sesat, labu karena dakwahnya liputi valid des Al-Quran dan Sunnah, ya sesat lang, la bagi pusuh. Nah, bagaimana inda? Sada, la bagi pusuh. Nah, kedua, adilit ia deba jelma bagi dakwah, latah na dakwah enda konsep enda, deba labu krina ya, labu krina. Kalau kira anggap ka krina lah. Deba jelma enda bagaimana? Dakwah ia labau perban ibarat na dakwah taina lit samping naka taina bagai jai uang masuk na jai pegara dapurna ani ku kari dakwah ena gusuh ku jelma materem encaya latah na gu ajaran Islam ena melang ur panang la di lokala lani di lokala ialah ni dat bagailah iwa rawi sikatakan labu sikatakan kasih baikan jelma haram ya lang aku labu mengatakan bagaimana tapi kita dakwah hendo lah kakari dakwah henda sejadikan je wang masuk ta dakwah jadikan je jadi cari hidup ta lang adi dunia taita nyangkol cangkol kujuma bagai ya lang bisnis melala kadih ibaratna olah kari anggap kajina dakwah makana kalak terganggu lang adi tuh na gua dakwah lah terganggu sebab sada konsep gelah reh krina jelmainda sembahan Allah Subhanahu wa taala. Tuh na agama enda. Adi salat ia tuh na guaran Rasulullah sallu kama raaitumuni usalli. Salat kena gua idah kena aku salat. Litakhudhu anni manasikakum. Ai buat kena lah tata cara peribadatan kena manasik kena bas aku nari dina Rasulullah. Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha summa shalla rak'atayn la yuhaddithu fihi man nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dami. Dina Rasulullah isa pir wudu berswuduku. Wudu Rasulullah. Uga Rasulullah wudu. Encaya solat 2 rakaat khusyuk. Allah ampuni dosa nasi lewat. Mengko situasi bagaimana? Ai melukah kal krina man kita pemirsa Rozak TV. Adi tuhulah tenta agama, tuhulah teta nutuslah teta ku surga Allah. Nutuslah teta si cintai agama tenda. Adi nutuslah sebutnya si cintai tuhu ngin si cinta si katakan kami kelang iseh kami kelang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nita kaisiban si teladani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kainina Rasulullah bagi siban. Lang sering bagi seena permisalan dai la ilaha illallah nina Rasulullah. Didakwahkan dengan kalak Quraisy lang dibelaskan pangan niar perang engkai teh nakai konsep la ilaha illallah artina gundari kalak salat asyhadu an la ilaha illallah ni bersolat dai encak ia kang pelaku kesyirikan ia kang memfasilitasi kesyirikan ia kang buat bid'ah beragama enda ia kang banna enda majila enda dalam majil ia si menentukan sakai ajaran Islam mela butuh sebagai enda lang makana tapi gua nan Abu Talib enda aim tolong na ibela na anak na ya anak senina na bagailah anak senina na itolong na ibela na li hikmah na je ya li hikmah na sebab Abu Talib enda may tokoh ya li je hikmah nang kai makana Abu Talib enda kafir dengan kafir kaya sebab adi kafir ia bagai lit hikmah na jenaban Allah Subhanahu wa taala segan dengan kalak kafir Quraisy ahdai man Abu Talib sebab ia sada seri yang ni sada ngelar iman man Muhammad sallallahu beda na kalak kafir Quraisy aida imusuhina Muhammad Abu Talib kafir kania tapi la imusuhina Muhammad tapi sada ngeng re Abu Talib krina Abu Jahal Abu Lahab kai krina
si Sri Rasia bagilah bis kota Mekah sada ya krina sada. Tapi Abu Talib ini tokoh. Makana Jami hikmah ya jai ibela na Muhammad SAW. Isampati na ibarat na bagaylah. Gelah ulali gangguan menabi Muhammad SAW. Makana Rasulullah SAW enda terus siar dakwah. Cidah kena Islam enda lali sada pesing halangi sa. Sebab ibela bapa na ya Abu Talib. Falamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu la ya'tibuhum min syai'in ankaruhu alaihi min firaqihim wa aibihi alihatihim. Makana go kadilah Quraisy gua ya makin lit ia je baik katakan go galau bagailah. Ban si bagaina pelik si belasa Abu Talib kaja dah gua lah si banai taina. Makana go makin kadi baran bagai permusuhan go naik ia. Sebab adi sitik dengan bagai dakwah dah adi ngor belang na ya terganggu kak kala. Bagi dakwah salafiyah dia belang na sada tempat be terganggu kala. Selalu laku tak kaya terganggu. Laku tak kaya makana jelma terganggu bes dakwah sunnah dah. Lang adi kata rezeki kita ndai, yakinlah kam rezeki anda labu tertukar ya. Rezeki no rezekiku kam singi dah acara tenar labu tertukar ya. Kai mu tetapkan membantu, kai mu tetapkan Allah membangku, ai labu pindah ku jelma sebentar membantang kiri nai. Adi ngomati kita ngudung rezeki tapi. Bagai makan heran. Kai si menkeributan masalah Nabi katakan qala Allah, qala Rasulullah terganggu kala. Kai kin si masalah nasi si dakwah kena dah. Kai terganggu ya jai, kai si terganggu si pertanyakan seringnya dah. Adi katakan kena kami sesat bagi kerana adi bas ajaran ela konsep dah gua jelas. Adilah jelaskan konsep Islam yang gua nasib-nasiban pe kita ibadah. Lah setah apa situ huna? Wa rawa anna ammahu Abu Talib qad hadiba alaih. Bagi kape kalau Quraisy nang idah naka Abu Talib be ilindungi naka Muhammad sallallahu wa qamadu wa lam yaslamhu lahum. Walam yusallimuhu lahum masa rijalun min asrafihim ila Abi Talib faqalu. Idah Abu Talib benda lindungi Muhammad. Encuk pas perlindungan ini berdakwah Muhammad SAW. Bagi kape ndai si kotakan ketua BKM bagilah. Si bertanggung jawab bes masjid me ketua BKM mas jajaranna. Makanya si pertama lebih bajelma gelah ngadi kajian bes masjid lobby ketua BKM. Sebab endang sinjaga, adi lanjut nina ketua BKM lanjut. Lanjut. Makanya di biasanya bagi ya adi jelma meterem ibaratnya bagi besada komunitas ya bagi idahna enda ketua BKM lanik lakap kadi hela boka sada kita ya labo bagi kena kasih belas kena bagi ya pemilihan ketua BKM berikutnya si ganti ya nina. Makanya pertama kali misi, pertama kali kasiban BKM baru bubarkan gajian lebih banyak. Bagi pengalaman terbes berastagi. Berastagi bagian ganti ketua BKM pindahlah kami. Darami tempat si Deban. Lau masalah saya katakan. Tapi bagian dia carana seringnya gundari zaman Nabi SAW marena si lobi na Abu Talib. Sebab Abu Talib pelindung dakwah. Adi gundari lobi ketua BKM. Sebab ketua BKM si melindungi kajian bes masjidna. Adilah terlobi ketua BKM ganti. Iya bagaya. Makanya makuah kalteta manikir jelma si bagena dahinna. Engkai si terganggu kali dakwah Rasul enda. Dakwah Rasul. Begindu min ratakan kuburan ninta. Ajaran Rasul. Engkau idahnu bagi kami rejenggot dilaki ajaran Rasul. Idahnu kami angkat celana bagi dilaki das mata kaki bastenhae ajaran Rasul. Salat ia rapat sopte rapat ajaran Rasulullah. Kain ini nasi belaskan Rasulullah sinenia. Adi perintah ia sinenia wajib tah sunnah gua pengamalanna. Kain ini silarang Rasulullah tadingkan. Bagaimana mia seharusnya loka pikir-pikir ya gunda marenda lain lah gundari ngolain masana ai godan cika kin si modifikasi marena lah nggak perlu maulid gundari nggak perlu gelah gua marena jelma meteram gundari me jelma nggo sitik gelah jelma kuru masjid siban lah maulid nina. Lu masalah ban maulid ndai gua terem na jelma na krina si maulid ndai krina reh ku masjid setelah enda salat ya lang maulid pi perban li pan pangan lali pangan lo kala reh
Bes pendapatku ya. Misalnya. Enggak. Falamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah la yatibu min syai'in ankaru alaihi min firaqim wa iba alihatihim. Sekasajana masa rijalun min asrafihim ila Abi Talib faqalu maka ia sebab walam yusallimhu lahum je bagian ya. Labo israhkan Abu Talib dengan anak-anak dai anda urusikan lah anda anak ku aku pe labu terajarkan kunari baik kala wayah terserahkan medan sebagian Abu Talib lang lindungi anaknya. Ibu amin napi anak senina mi anak dengan kang maka piga tokoh Quraisy enda jumpai Abu Talib. Ngelobi langsung labo kroco suruh tokoh si terpandang ya Quraisy jumpa ya Abu Talib. Ngelobi ya Abu Talib inna ibna akhi qad sabba alihatana. Abu Talib nak bagilah bahasa ya bahasa nak anak mai anak senina mai engko katakan majin patung-patung tah manggutah ko patung tenami kebias adat istiadat ta nay nari pe nam si sembahan ta jainda mangutah kau langaruh marina Muhammad enda langalit dakwah bagenda langa gejak kita pe nina bagi gudari langaruh kaina dakwah ku jainda langa gejak kami nina langaruh kaina ku masjid enda langa terjadi hilap bes kami lang marina kami sadang kerina ni dan si sada lo kak masalah ni kita pila pun cari-cari kesalahan bagi ibaratnya sada satukan kalimat sada tapi si besada kak si persatuan kai kita si banai adi salah kinia salah adi benar kinia benar bagi iya tapi lihat buktinya salah ya lihat bukti bes Al-Quran bes hadis benar ya lihat bukti bes Al-Quran bes hadis bagaimana kita ragama. Abu Talib ibn akhika qad sabba alihatana iku katakan patung ta bagaimana ke patung ta nina jelma materam man Abu Talib wa abadinana wa safiya ahlamana wa dhallala abana nina engko ka ikatakan agama tenda bagaimana keyakinan tenda engko majin kap nanggo katakan ya sesat Encai kata kenang menyimpangkan mereka bapa-bapa ta. Fa imman takufahu wa imman tukhalliya bainana wa bainah. Adi sebagai anak tahan mula Muhammad enda gelah layar dakwah lang olah halang-halangi belah kami ngurus saya nina jelma materam. Fa innaka ala mithla ma nahnu alaihi min khilafin fa nakfikahu. Nina bagaimana gelah dihirkal hubungan ku Abu Talib enda ingatkan lebih adi dan engkau ngurusang engkau ngurusa adilah tu urusmu tak segan kakin kau mi anak seninam kami sing ngurusan ni jelma materam sebab bagaimana nak engkau urus kami seringnya kita engkau giam labur iman man Muhammad sallallahu engkau giam labur imanim anakmu memang seringnya kita engkau pi keyakinan lama dengan tagang nim kami berbagai sering kita join bagai ya kira-kira bila ingatkan Abu Talib faqala lahum tapi rekainnya Abu Talib qaulan raqiqan wa raddahum raddan jamilan fansarafu anhu ni Abu Talib dah boy kata wah terserah kena ya buat kena Muhammad terserah kena labu begini yang ngerana majilai ngajar-ajar yang ngerana halangi lah bagilah olah bagian memang kena ya bagai pokoknya ngerana men kala jelma ini ngod kala darting emosian olah kakin kita ngerana dipangke nang ganggu sa ku takal kena ni dari mi kadi lan bolan bo kari kadi lan bo kari ibaratna air galang na jadi permasalahan bagai adi jelma sangan merawa bagi olah kakin darting dengan kai hadapi salah sada komunikasi metode komunikasi ka pena makana Abu Talib tah na seruh rina teman-teman na siruh enda si sada ia bagai kadih na keyakinan na sangan merawa-rawa bespusunah kai krina Abu Talib ini ngerani manjar-ajar oh ya karya aku ngurusa tenang kayak na krina lau sih krina jadi beskisah enda ngom setah ia menkam krina men kita krina pemirsa Rasat TV lit jena bukti valid sada pelajaran pelajaran lit kari bawah na tapi buat kesimpulan sejainda ia
ugangi awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enda dakwah ia labo dengan kal komentari galang kal ia bagi galang kal permasalahan dakwah Muhammad enda lang. Anggap nangi labo dekah dakwah Muhammad enda lang labo dekah. Tapi sangat nanggo mulai iblaskan enda sesembahan kenena bagenda. Enda patung kenai lalit manfaatna. Adi ribadah laman Allah Subhanahu wa taala. Belaskanlah la ilaha illallah. Engkau mulai kena kai kerana keyakinan jelma meterem, mulai jelma merawa. Bagi kape kita bermasyarakat. Makana Allah langsung bagi kita bagi si anggap anda dakwah kelak anda menyimpang kai masyarakat lah terima na dakwah kena anda sebab dakwah kena ngom menyimpang lang. Sebab dakwah anda kena berkeyakinan masyarakat kenainya berkeyakinan masyarakat silatuhu. Bagi nak katakanlah. Bagi adat tak bersadat badat kita bersadat karo. Biasa ngai jelma ada ngomati adati. Mai bagai? Aku dan jika kami bagi lagu kena kelak karo. Tapi katakan bagi kelak karo, kita kelak karo. Jelma ngomati i adati. Man jelma meterem adi sada kuta. Man jelma sada meterem. Iadati ya. Rehnita labo bagai nabas Islam. Kami Islam, kami Muslim, aku pe Muslim. Ibaratnya permisalan, kali kuban contoh bapa mereka mati. Adi kala ngomate, pri dia. Olah perdekah-dekah enak kalau ngarakin reh kade-kade nak langakin reh anak najah nari adalah kakerana kata wari kubur kena indah. Adi jelma ngomate iya segera kan kai krina fardu kifayahna. Bagi bahasa talah fardu kifayah. Solat jenazah kayak ini fardu kifayah. Pridi aja ikapani isolatkan. Bapa kuburun gudung. Engkau? Adi bespak tak masyarakat sadar. Timika lebih kade-kade selang ruh. Maka suntikan ke formalin lebih kalau orang dekah aglah orang bau. Dua, si kuring kesering ke sengai ya. Kuring kesering ke sengai. Dua, besi pemandikan saja pikir itu memelala si iluruskan ia iluruskan ia tata carana. Lupa ini lah buka pembahasan ta. Ence solat kan godung anda lang ban kalang al-Fatihah encang rana kange gua ngidah kaina mayat majilai gua ngidah kaina majilai ngamayat majilai gua ngidah kaina mayat majilai anda mati gantung diri anda mati minum tua anda mati mencatur ya suka mati ya jantungna kalah rajana pionna mati ya engkau menjilai kadainya ngajari kala rebual ke penaina. Ngajari kala rebual. Sebab bas Islam dah ngodong adinggo salat kan ya baging salam kita assalamualaikum go angkat kuburkan. Islam. Engkau okeylah. Dung sadekai baba ku jambur. Lang dai adinggo kuburkan ayat lanjut acara jambur. Krina. Di jenggo ikhtilat jelma meterem mensiapkan kai adi bes Islam lalit sadaina krina si katakan ada ajaran Islam terganggu kalak talang terganggu dakwah kai kan kainena Islam kai kan kainena nina kuban contoh kumarena bapa mati karabun bapa mati mereka pagi-pagi na minter tengah berengai nguruh krina kade-kade kai krina kilap yang nguruh kai krina anak berubung nguruh lah baba lah ku jambur lang, aku jambur. Bapa andu pe Islam ngena. Kampi Islam kai kin kami ini nah. Reh niku latih ku gedang ngerana. Adi sesat kan kak kayana aku kayana ku polsek Pancur Batu katakan aku sesat. Beda si adukan ku polisi adi kala sesat. Sini krina. Sini krina jelma meter. Babat adat kenina lah perlu adat-adat sebab dalik bes Islam sebagai dah. Ai semarena senari aku mesti sadar
Di kerina kadai-kadai gelah setah guang si hadapi di ainam ajar Islamnya di setagangi oleh labo mulukah gundari ai kerina kadi hisa reh ningku lapi tegen hari kadai-kadai perempuan bagi anggap kena aku menyimpang lo dalih ai nda bapak aku sampai tikena majila lang dong ai reh kari kau muslimin si bantu sa labu kerina akhirnya jeng jejel madai kerina tapi si pertahankan gelah adat si bagian adat istiadat si bertentangan dengan Islamnya oleh si amalkan pang men kita masing-masing lah di aku pang bagi mereka kuban sebab Islam jadi bes pengamalan jadi bak jainam ala senak katakan kalak kita menyimpang sebablah si ikuti selerana seharusnya lang kita muslim si ikuti selera Islam makanya Islam ini adalah boleh katakan ya budaya agama syariat lo kan kita akan kebudayaan Islam lalit kebudayaan Islam agama Islam syariat Islam budaya dan cik ganti budaya adat istiadat dan cik ganti Islam lah dan cik ganti syariat Islam lah dan cik ganti nina zaman Rasul zaman tenda 2 rakaat subuh 2 rakaat subuh 4 rakaat sekali zuhur 4 rakaat ka jenda barenda bagenda jenda berzaman Rasul bagi kapi jenda adilalik berzaman Rasul lit berzaman ta lit penumpang gelap tengah dalan engkai ka makana kelakah kri nanggo zaman masuk surga besamalan nanggo intentukan berzaman kita lalik senjamin ta masuk surga lit ka tambahan bagi kabui dan tak kai selalik bes Indonesia ina melala jadi men kita kri pemirsa Rosat TV enda bes acara tenda labo ibaratnya kita merawa-rawa lang labo ibaratnya kita celah-celah kakar kerina adat istiadat siap lang adat istiadat tenda disilar tentangan dari Islam mubah mubah si amalkan teta amalkan lang kedua adilah bertentangan dari Islam ketelu adi bertentangan dari Islam lakin si amalkan lang lah si amalkan nun lah sepagi gua nasib tapudi budiwari adi jelma materam enda bes jelma bes jelma adi teman ta tertawa dak tawa bagi edan cimlala adi kari teman ta si asangana kita meserai dan jikari sada 2 telungan ca dan teman materam ta adi tawa ni ta telma jelma materam darami teman tertawa dan cimlala masalahnya lah sesederhana si bagian dia adi ngukentang mati kepada kita dung pusuh enda bes kuburan si sadam kita jai isungkun me kita man rabbuka wa man nabiyuka wa madinu iseng robmu gua ngi agama bisa kaya agama iseng rasulmu lain dah labu hafalan sebagai indai labu kari terjawab enda krina adi adat kang si tagangi siang semalam 100% agama enda sedalankan seperluna saja bagi ya lang agama seharusnya si tagangi 100% adat seperluna kaya selar tertentangan, oke, adisi bertentangan tadingkan. Sebab kita ilahirkan besbabo dunia ini, kebetulan kah kita adat karo, lang dia berjelma mi adat nenda ka adat nenda. Adi bes Eropa lain kah, bes Amerika lain kah, bes Australia lain kah, bes Afrika lain kah, mela laseri, sebab makana enda lah jadi standar. Agama japai kam seri, jenda 2 rakaat subuh, bes Amerika P2 japai krina. Kat sepatna global dengan nai. Nam si bahasa dah. Jadi ada dikatakan kala. Nama kena majen ati kala men kena ajaran kena menyimpang jelma materam la terima na dakwah kena tandana kena menyimpang nin pikirkanlah yang menjilai. Lang enda gia Rasulullah SAW sidahnya. Kala Quraisy la tenangan nama Muhammad SAW sebab mulai ikut adat istiadat kalak Quraisy. Langa di si majila ya bagi sekatakan mereka may ikuti Rasulullah wa sabahah may bagay tapi wa sabahah mereka talangi baju cir-cirkan kange pasir tapi Rasulullah buat amalkan dengan istiadat tapi talangi baju cir-cirkan pasir ke tubuh henda labu ban Rasulullah sebab henda bertentangan ka bes keyakinan bes Islam henda laban bagi kape adat jalan tapi silar tentang ras Islam. Kita adat pedaan sisi dalankan. Tapi lah tentang ras Islam. Jadi anggo kasih waktu ta insyaallah men kita menkam krinasi ngidah acara tenda bes perjumpaan ta si ruh
ai si buat ia kai sidat pelajaran bes kisah penolakan dakwah Muhammad SAW bes Quraisy nari. Kai sidat pelajaran bes lobi-lobi kalak Quraisy men Abu Talib, sebab Abu Talib nang sing lindungi dakwah. Kai dat jai manfaat bes kisah enda ai si pelajari ka, si oge ka, si peseh ka wari selasa sireh. Majojua membantah kerina murah rezeki kita gedang ka pusuh tenda bes ketaatan man Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.